खुलुमगा खाबादि ताकतै बुसुं जत दङ टिमिनाय तंनाय दङ आं दङ जाकब देबबर्मा दिनैनि प्राइम टाइम हाय हाय नांगौमनि कक चेर लायनाय तिति एडिसि चंमरे आशुक न गाना फायो आशुक न तंफ्लामनि बारि लायो फियाबा पर्सनल अटैक्स बुसुक जरातै थाङै मान बुसुक जरातै खति इंगै मान बुसुक जरातै वायलेंस इंगै मान आमसुं नुगै तंगै मानो 24 आरसिगात कन्स्टिट्युएन्सिनि जे पार्टीमुं इंगै तंमनि आमो तिरपावो बोमाहाय बरुप तलांनाय बुसकांगो आसुकबाय थादे थाकनाय थागिया बोमाहाय इंनाय इंया बेलायनो वानामा सिंसा आं स्राय स्राय कक सानानै थाङै दङ एमएलए रनजित देवबर्मा 24 आरसिगात कन्स्टिट्युएन्सि भार्सेस ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देवबर्मा एंड हास्टेफा ग्रुप एनएलएफटी प्रसेनजित देवबर्मा Barses nglai tonglai o tau 24 arsikat constituency o sab sekang cheng saka sab sekang tam ungkha amusung tabuk sanani thangang kangke chair lainani thanglai kang kangke balai kheno sing kok tuma thumnai rongna no sajagya ngai kobi kok sana thakangke sing kok tuma thumnai sukrubi sanai rongno no sajagya ngai sing kok tuma thumnai rokbo onek no sima khobui lai khobui no ma नाइलायो तमका चिनी त्रिपुरा हास्टिओ जों कुबुनी नेशनल मीडिया पीटीआई हिंदी एनआई हिंदी आईएएन हिंदी एंड इंक्लूडिंग त्रिपुरा हास्टेनी न्यूज चैनल कुबुनी बसंबाय हिंदी बर जिस बायफोर डिबेट खलागि कक मुखरा मुखरी सिंजागदि डास नॉट मैटर्स बिकॉज बर कुबुनी बसंने बर जों जदि कक न मुखरा मुखरी के सिंकांके त्रिपुरा सर जेकुनो पॉलिटिशियन त्रिपुरा सन ब हामि बन नॉर्दी हाइसे सिगां फायलायनाय बिकॉज आबागिनो जों बसकांगो आगुइ मान्या त्रिपुरा सर सेम साना थांया बाक्सा तो कुजाक जे थान्दा तंनाय बो सक्सेस फियाबा जों हाय बोथै कुथुम कुबै कक साना हिंगाके बो सक्सेस माने आ कक न बां चेर लायनाय कक हिंगाके अमसि ओपन फेसबुक ऑफ फाइ साइ तंफायो आं नुवा खालिनि सि फाइ दिन अर फाइ तंग आं ताव बिलुनियाव से मा तंसिने खारनान बागै हायके किरिमानि हिनै त्रिपुरा हास्टेओ बाक्सा का बोलं बरकनी मुंबई बेलाकेनो सेलेक्ट जागो बाक्सा हंगांके बा रॉयल बरक आर्मी नै सम्मान लायो रेस्पेक्ट लायो खुमयाफार लायो रिसार लायो दिनी बियां थांका आ सम्मान लायमानि हास्ते हापांबाय कथा लायिनो तो खुमबक लायो तो कसांगो किफिल फाइक्या नै अनाउंस खलायो पांडा खलायलायो यासक लायो रॉयल बरक आर्मी हाइकेबा बाक्सा नाय कुबनी बसनो बरक जंगी नो सन्त्रासबादी नो मियाबा आं काइसे नुगै मानखा त्रिपुरा हास्टेनि नो जों हाइकक मा थुमनाय नो गोबांखौ बरक साका दुष्कृतिरा 20-25 জন মিলে দুইজন ওনজিসি সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কে আটক করে নিয়ে যায় নি বাক্সাকে শিখা ফেবা তাই কয়েকজনা বড় নিনো जों আগে নিসিম নাই ফেও আমাবাই না त्रिपुरा কয়েকজন আরব जों हाइकक मा थुमनाय त्रिपुरा आरब आमरक बायनो गोथावै सलागै दङ একটা কক সাইমানিয়া আমতাमनि सिके साइमान बरकतामनि सिका बलं बरक फाइसे खगैतलाङो अनिसिनो हनै बो बलं बरक खगैथां हा बो बलं बरक खगैतलां पुरुब दातं बलं बरक फाइ खगैतलांमनि बेव बाक्सा साव सन्त्रासबादी नै yang मायांके इलेक्शन गाना गांके जेकुनु खांके जंगी बलं बरक नै आसुक आर्म्स वेपन चाइनीज मेड 9mm पिस्तल यूएस मेड पिस्तल माने नगो रुंजाक तंगनि बरंमाखौ तामनायसा ग अ जागा जदियाव माके कक चेराना थांगांगिनो आंति प्रासा कक तम थुमनाय कुबनि बसनबो हायम अमु कुबुसे जत बरक ति प्रासा कक तम थुमनाय सारागला आं साव आं जाकब देबरमा हेबो yang मान्यांका के जंगी बोयरागी जंगी नै तै केसे चुनुगै मानखा खरकसा बताबो निजिनो बनो साव आं बीजेपी नि आरएसएस खलाय दङ आं बांलादेश नि फाइमानि 1962 आं बांलादेश नि फायो बद्रगाना नि फायै अरो आं हापाख्या आप्रबोस सातका ताबो अमने अमो पारं थांगा नै बनि जे भिडियो खाइ फुनुका आ भिडियो बनाय सिगां फुले अमो नाइग्रारि तारपर आं तहे कक्सियार আজকে একটা জিনিস শেয়ার না করলে না হয় আমার দাদু আগে বলতো যে আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেশন হয়ে ইন্ডিয়াতে এসেছিলাম 1962 তে তখন আমাদের মানে বাংলাদেশে যে বাড়ি যাওয়া ছিল সেটার নাম ছিল ছাগলনাইয়া থানা কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্টের ছাগলনাইয়া থানা তো আজকে আমি আছি আমার শ্বশুরবাড়ি বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ কালিকাপুর তো এখান থেকে আমার শ্বশুরবাড়িটা আমি দেখাচ্ছি এই হচ্ছে আমার শ্বশুরবাড়িটা
ঠিক আছে। আর ঠিক তার পাশেই এই হচ্ছে বর্ডার, আর এই হচ্ছে জুম করে দেখাচ্ছি, এটা বাংলাদেশ। আর এই জায়গাটার নামই হচ্ছে ছাগলনাইয়া। তো দেখে খুব ভালো লাগলো যে আমরা পূর্বে কোথায় ছিলাম বাংলাদেশের। এই যে এটা বাংলাদেশের বাড়িঘর, ওইখান দিয়ে রাস্তা আছে, ঠিক আছে। জানি না কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন, জুম করে দেখাচ্ছি। এই জায়গাটার নামই ছাগলনাইয়া থানা। তার মানে আমার পূর্বপুরুষরা ওইখানেই থাকতো। আর এখন আমি ইয়াতে আছি, সাথে আমার মেয়েও আছে। বাবা হাই করে। লুগি মান খাতাম সাকা অনেক ভার ন চিংব ঠান্ডা কে তংনা নাयो ফিয়াবা কাইসু বসং ন মাংয়া সি সুরই কয়েকজনা সাকা কে বাহির নেবা মেনটেন তো খাই তংনি তো ত্রিপুরা হাস্টেও তিনি ত্রিপুরা হাস্টেনি বড় আসক থাই হিন্দি তুমা হিন্দি পলিটিক্যাল রাইটস যে কোনো যে ইন্ডিয়ান নি যত কনস্টিটিউশন নি আন্ডার যত রাইটস তংনি আমো বেবাক মসং বুনি ইয়াফারে খাবলে নিনি ত্রিপুরা সানে থানি তামো তং ও হাসিনি হিনি হিনজাको তামো তং थामो तंग टिप्रासन थानी तिनी बुई फातर हासिल फाये बांग्लादेश नि फाये तिनी जता आसुगुई नन रूल खलाई तंखा ताम मानखा जों गोबां कुक न राजनीति खलायनाय राव नुगै मानखा बांग्लादेशी गो बेक का सिरिं सुबुं पाखा गुबै कक साजा कांखा आनो मुसुक सै हनै हनलायनाय आं दाला आं केब नि कुया मुसुक सै हनै हनाय जदिसिने निनि बॉस निनि गुरु समनि बो पॉलिटिशियन नुइ मानंका के इन फ्यूचर टाइम आंबो पॉलिटिशियन मानो एंड बेटर निनि लीडर निसाय आं काहामबो नुइ मानो आंबो no गोबां को नतिने आं सामने के बय आने ऑफिशियल नंबर कॉल खाइ कुलो होनो साओ अरे आंखि त्रिपुरा हास्टेल रुजुइ दे तंखबा जे मिनिस्टर एमएलए एमडीसी चंगजाक ना ईएम रकनो कॉल खाइ सिं हरिता अमाय पेपर ताम खाया हनै सेपरेट स्टेट सामने बियां थांगा नि सिंदि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मनि सिंदि नरबो कॉल खाइ सिंदि तो संबुसुंगै तंगो nge tam bole sunghai borok no asu khu khamera ko kok salaiba amo sa eklayo norok horjorao nungkhe sakhanga ke oma hike kok sanani batrdi ang request khlayo ngange chungsim yate haika patai oino tiprasa media tongole borok no kol khai singodi an site koto media tong borok no kol khai singodi are ano ba tahoba nge kok omono जों टिप्रालेन सानलायखा ग्रेटर टिप्रालेन सालायखा बांग्लादेशी गो बैक हनलायखा एकता दा सबलता मानखा ट्रिपार्टेट एकॉर्ड उंलायखा एकॉर्ड उंलायो फिर आबा फुलफिल इंया एकॉर्ड खलायलायबो ताम बागै इंया बा टिप्रा साराव तांगै इंसा अमा के तांगै तनजा जों नॉर्थ ईस्ट नि 10टा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बिसिंगो जब तो निसे उक्लुक उसूल जाक अत त्रिपुरा हास्टेनि टिप्रा सारो भूमि पुत्र हनजनाय रो त्रिपुरा हानि मालिक हनजनाय रो तिनि थांनायला नों मालिक द हनजा निनि हानि बरक द हनजाक सिबा नों सु उल्टा हनजाक दङो चाइना नि बरक से हनजाक दङ बरक बायसे हा गोबां को चिरखोगै हनजाक आगुलियो अम चिनि सि नै फेबा ताबुक बो साबो बांग्लादेश नि फायका फाया जे आ बरनो सैतों नु खानाबले ताम साका आमायते बतों नो खालियो माथांसिनाय सिलेट माथांसिनाय नि फेसबुक नो रैतों बसगं लाइतों गा आजागाव बो तिप्रा सरके बाग्रम बालाइतों ताबु तितेदिसि हापांगो जे बसकांगो कैंडिडेट अपकमिंग कैंडिडेट नरक लुकुरकनो अपकमिंग कैंडिडेट मानाय रक नरक लुकुरकनो तामहनि कक्रनाय लुकुरक बो वानसुक दे कलायो नरक नि सेफ एंड सिक्योर नरक नि बागि कक सानायनो नरक संगै मान्या गांके नरक नि आमो 5 years meaningless timeless आमा हाई कैंडिडेट रकनो जदि नरक रुई कपलाय खायरि रहरि मान खांके शुधु खरसे खरक नैनि फायदा नि बागै सिमिं सुवाकसाखनि मासावै बतलमाने रेगा मातांनानि हाय लामा माना हिं खांके नरक निबो बुल जेकुनो पार्टी निंथो आमो लुकुरक से सिंना नांगो जों गोबां कुनो नुगैमानो आलादा हास्टेओ अयनो जागाओ तामखे बरक खरं तिसा youths rok nijini leaders rok no omahay tipra sarok bo ma nai nini bagi sab kaham nai ini sing ADC buskango TT ADC sini 6 schedule safe and secure tode tongno safety tode tongno kuno guarantee kroi sini hai notice ni bisingo kobang kung tongo crack autonomous district council tongoi tongo haipono se borok 6 schedule ni bade tebo crack sanlai tongbai jo sini le tamotong sini le mungsa kroi nono kuno singna naya tak लगाते डायरेक्ट फंडिंग से मान्या को निजी टीटीएडीसी निजी मुसुंगती कोनो से खलाई मान्या को सालायो सेंट्रल बो आहापंग तंखांके स्टेट बो आहापंग तंखा टीटीएडीसी बो आहापंग तंखांके गाहाम को नाय हनि
फेबा गाहाम खालायनो थां तिनि आलादा दाङै थांलायो न त्रिपुरा हास्टेयाव तो माहाय दं बले थापरा रजागि र सिगनेचर मा खालायलायमानि आमाहाय र कथमा दं बसकांगो त्रिपुरा सारकनि फिउचार तामनाय तिनि त्रिपुरा लेन्ड साननाय रकबो सानलाय तंलायखौ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साननाय रकबो ट्रिपाइटेड एकर्ड गोबां कुक नंखा बांलादेशी गु बेक बदल तो कमाय पाइखा बकलनो बिसि काम सकांग न तै बिसकांग ताम नंनायखौ सेपारेट स्टेट पार्टी तंग तंखौ एमएलए मान लायमानि यागलो बो खा खसर लायजा कोन सामुखलाया ताम मानखा अ साल न साल तिनि हरंखा खाना फुंगायनाय हानहाय दि पोलंनाय सारिकनाय हरंनाय अमहायना नुगै दङ त्रिपुरा साराव केबो जे कुबुई बाक्सा चिरखौै सामुखाय दंनाय के निजिनि केरियार न देरार ओय खिबि ओय लाइक दं बिसकांग ताम বিজেপিকে রোখার জন্য এই বিজেপি পার্টি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পার্টি কারো ক্ষমতা নেই বিজেপিকে রোখার জন্য যত বিজেপিকে রুখবেন ততই পার্টি অ্যাগ্রেসিভ হবে ততই পার্টি উন্নতি হবে আপনি মনে করছেন রামচন্দ্রঘাট আপনার বাপের সম্পত্তি আপনার বাপের সম্পত্তি না রামচন্দ্রঘাট আমি আপনাদের মাধ্যমে বলি আপনি সাবধান হন আগামী দিন আমরাও তৈরি হয়েছি হাজার হাজার মানুষ কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন বাইক র্যালি আমি করে দেখাবো রঞ্জিত দেব আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি রঞ্জিত দেবমাকে আপনি কত নিরহ মানুষ আপনি মেরেছেন আপনি কত নিরহ মানুষকে মেরেছেন গণহত্যা করেছেন গণহত্যার নায়ক আমরা রঞ্জিত দেববর্মা 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सि नि पार्टी मुंनो तिनि काया माया सनामुय सकलायका साकमागत ताइ बिसकांगो नेतृत्व रखा हायकबा लीडर संगे बिसकांगो बासा फायखा बतो साका आं लगिरनान फायमासे लुकरकनि सानमुङो लुकनि गाना बासानानि नांगौ हनै सामा साका एमडीसी भिडिअ देबबर्मा ताइ जोंबो बाय कगला मो सालायका ब गोबां कुकनो मिचुएलो तने कक्साना नाके आहाय तांलायदि आं जदिनो कासनि नगतंगो माने सिसानि न आयनानि नगा तंहांगाके बुइनि आयनानि नगा हादुल ताखितार दि हिनिबो बसाका विद्युत देबबर्मा ताइ आमने बिसिंगो बसाका गोबांकुं त्रिपुरा हास्टेनि साबो एमएलए चालांखा रयेल बरक आर्मी ngै फायते आमनो बयागो थैनांजा कुपलुं बैसाका हनिबो आककनो बसाका ताइ आककनो साथेनि न एटिटिएटनि सुप्रीमो एक्स सुप्रीमो ताबुकनि 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देबबर्मानो बो टारगेट बै साका ताइ आमनि लकिवो तनिखा हास्टेफा प्रसेनजित देबबर्मानो ब एमएलए खांखांके प्रसेनजित देबबर्मा ब एमडीसी अंगनानि मुसुं जागो हनै सराय सरायनो साका गे कक खांखांके ताबु जे आरसिगाटो जे ओमाय पार्टी मुंगै तंमनि बीजेपी वर्सेस त्रिपुरा मथा आमबो मिनिस्टर वर्सेस एमएलए जतन यां रयेल बरक आर्मी एटीटीएफ वर्सेस एनएलएफटी आकक न तिनि कायामाया सनामै सकलायमानि कायामाया 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सियाव सकजाकलिया खुवाई 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सियाव सकजाकलिया सकजाखा कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजा साकमागातो रैली खालायलायै कायामाया सकखा एमएलए रंजित देबबर्मानि बीजेपी बदलक आ जागाव तिप्रासा सिमिंगिया वानजिबो सुंनि बरक बतंगो बरकनि कक सामानि अमनो साका जे आसु बरक बुथारमानि आमननि जास्टिस मारनाय हायकबा मा रमनाय एमएलए रंजित देबबर्मानो हनै अकक खुरसाका तिनि अकक काया 2023 नि सिगां 2023 नि सिगां आकक बियां थां जोङो मोनसे सिगां नुगैमांका 6 मान्थ सिगां त्रिपुरा हास्टेनि बेलायखना कतर नेशनेल हायकबा स्काई मीडिया नेशनेल बनि एडिटर इन चीफ बाय कक बांलायमोन नुखा आकक नि कौशलनो तिनि जों नुगैमानखा चाकमागत आमो बाय कुनो खिबिथाय गरैखा आमनि उकुलगो बुसु जरा नांजाक हायकेबा केबो जे सामने एमएलए रंजित देबबर्मानो आप्रो जे बरक सालायमानि आप्रो मीडियान बिसकांग साका आवा कोंनो तो सुंचेरि मामब्लेना केमनिया मीडियान बिसकांग साका बनो एमएलए नि नरनानि नांनाय एमएलए रंजित देबबर्मानो हनै एमएलए रंजित देबबर्मानो तामनि बागे आसुक नासिलायका तामनि बागे इंखा जरा किसा सिगां बिसिंनि रमिनो इलिगेल इमिग्रेन्ट्स बांलादेशीनि बागै बेलायनो चबा खलायखा गोबां कुक त्रिपुरा हास्टे गोनाङैनो एमएलए रंजित देबबर्मा एन्ड सिविल सोसाइटी बाय रिंजाक आगुलियोबो अक्टोबर तालो 23 अक्टोबर आ तालोबो कायसा स्ट्राइक खलायजाखा यागलो रसाय नाजाखा ऑल ओवर त्रिपुरा तैसिं आम्बासा
yang Komalpuro bo violence ngi tabuk bo along go sob laijak nukha lukubai luku phiaba amoto soba khlaimani illegal immigrants Bangladeshi ni bagisi phiaba chin Tripura leader sanjangnai robo tini bo tongo je illegal immigrants Bangladeshi hapaimani tei mungsa kok thaisa saya omok kubai kok guru papo khlaimangno tini asu jora rajniti paikha phiaba MLA Ranjit Debroma le bokhatsirui kok saka police DGP bai malaka administrative thanga yang kok tunsika joto kisu khlaikya bo MLA mani yaglo bini je kortoi bo tongmani bo amo mutamuti khlaikya lukur bai je songjamani illegal immigrants tam kanke Tripura haste wasik no illegal immigrants bangkha sanani kok rikha amo tui bo khorang ti samani a jaga baksa borok rok sajak liya baksa borok sajak ya ngai apron singno mokol kana hai unglai bini ukulugo nangnan chenglaiha tabo case by case ashikina amo tori thanga chikon salia chung Tripura hastio step by step jotono nugiman tongo tuma kok tom thunai bodolo khindi MLA Ranjit Debroma ni mung khumani tai tini BJP bodol bo khumani tai a khoroksa je malik bo mahike samani tini ni je sakma gato omahai khlaibani amo same to same alla mawono thangai tongo tabo ek taraf মানে বাবাসী দিকে MLA Ranjit সাসুং সে তংশিও তাই বাবাসী দিকে যতন অংখা তবে MLA Ranjit Debroma ni লগিও বুসুক বরক tong busuk bono borok tong amosi phiaba mokol ari laimani jaga hangke bo jaga thangka je borok nang haste pha Prosenjit Debroma tei MLA Ranjit Debroma bini yago je Prosenjit Debroma ni boni yago warrant tongo tabubo prai 25 বছর sekangni jrani PSO case ungjak je rape case ni amno ta pointo romya polatok ni police rok saitong ni phiaba tini bidyut omo saka mimang sang laijak bwrei se kono saya MLA Ranjit Debroma tam khlaitong amo rajniti changa khlainani bagasi hingake Prosenjit Debroma bahai ni saopo MDC bidyut Debroma no jodi no bono sahai saung gangke Ramchandra Gata asu borok thimani a borok ni kthoi tubui ruphaidi hino indirectly no saka Tiger MLA no o kok sil saka phiaba chungnugui mano illegal immigrants ni kok ti sathini no personal attack khlaijaka MLA Ranjit Debroma tau bin logi besuk borok tongno yang Tripura sarok je baksa leaders rok illegal immigrants ni tui thaisa de kok saka police rong no thangi illegal immigrants Bangladeshi rong no rutuk desuna se pon rutuk dinisa saka tabo SCR na ni thang tongo o jaga besuk yapri ba yapri haike o SCR ng thangnani o April ong thangnani nai tongmani no do belai no yang guri rui alada divert khlaina nai tongkha ama haibo wansuk mano tai amon bisingoi bo মন্ত্রী borok manang Bikas Debroma saka borok buthamani no marom nai borok buthanai MLA mani bo sajagya akok no botini saka haino hai khoi hangkoro tai buskango হাজার bike ti Ramchandra Ghat constituency bike rally khlai phunuknai bike rally kasujak mani mia baijal bario ni phiaba MLA bo haino hai saka bike rally no kasuya BJP ni rally no kasuya khoroksa rom phrenai no se rom dihini aro sauk ni akok saka tabok o kok belai no torjak haike buskango MLA Ranjit Debroma versus Tribal Welfare Minister Bikas Debroma versus Hastepa Prosenjit Debroma lukurok tamonai tam saka khlaini di মন্ত্রী borok manang Bikas Debroma tei MDC Bidyut Debroma ইস্তুপুর মন্ডল মিয়াও রামচন্দ্র ঘাট যিনি মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাই প্রসেনজিৎ দেববর্মা বিজেপি নেতা যেফ্রুও আরো বাইক রেলি খাইনা থাঙ্গো ও জরাবো বরং গ্রেপ্তার মা খাইনাই প্রসেনজিৎ দেববর্মানো গ্রেপ্তার মা খাইনাই হিমানি প্রসেনজিৎ দেববর্মা বুসরতি দুষিয়া আবু নাইখাকাই ত্রিপুরা রাজ্যবো বিধায়ক বর্তমান রামচন্দ্র ঘাটনি অতীতনি এটিটিএফ সুপ্রিমো যে বরগ্ন ওয়ানসা ত্রিপুরা বুথারকা অবনি গিলা কেস তঙ্গ ও অবনি অপরিমাণী বরক রক জাস্টিস সানো অপরিবাণী বরক জাজমেন্ট সানো অপরিবাণী বরক রক বংনি বসা বুতুই বুমা বুফানো বুথারমানি আবনি প্রাণ বিক্ষানায় আবনি প্রতিবাদে বন গ্রেপ্তার খাইনা নাংনাই হিনাই তিনি ই আরো মিছিলুংখা আরো আদমো নুহুনকা আংকা আংবো সাবিলুং তঙ্গ কারণ পাবলিক দি দুঃখনি লগেনে চুংবো দুঃখ তঙ্গ আবনো হামবাই
একজন সন্ত্রাসবাদী মানুষ ভালো মানুষকে গ্রেপ্তার করো, অ্যারেস্ট করো বলতে পারে না। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যতে যে রঞ্জিত দেববর্মা এখন বর্তমান বিধায়ক, অতীতে এডিপিএফের সুপ্রিমো ছিল। ওনার নেতৃত্বে অনেক মানুষ প্রাণ হারা, অনেক মানুষ কি জনজাতি কি অজনজাতি অনেক মানুষের প্রাণ চলে গেছে। এর প্রতিবাদে একজন সন্ত্রাস নেতা, একজন সন্ত্রাস এটিটিএফের সুপ্রিমো, এখন বর্তমানে এমএলএ, ভালো মানুষের জন্যে যে কটূক্তি করে, যে বিভিন্ন মিথ্যা কথা, বিভিন্ন ব্যাপারে যে রুট অবরোধ, বিভিন্ন জায়গাতে যে মিটিং করে তখন ডিস্টারবেন্স করে, এর প্রতিবাদে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে কৃষ্ণপুর মণ্ডলে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করি। গ্রেপ্তার করতে হবে, গ্রেপ্তার না করলে আমরা আরও আন্দোলন করব। এখন সমস্ত ত্রিপুরাতে এটিটিএফের সুপ্রিমো বর্তমান বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গাতে গণহত্যা হয়েছে। যে গণহত্যা হয়েছে তাদের ছেলে মেয়ে বংশ একদিন জড়ো হয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার বাসভবনে এমএলএ হোস্টেলে একদিন গিয়ে তাদের প্রাণটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, তাদের পরিবারদেরকে দেখতে হবে। যারা ছেলে মেয়ে মা বাবা যারা মারা গিয়েছে তাদের প্রাণটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, এটার দাবি একদিন চাইতে হবে। এর জন্যেই তার প্রতিবাদে তাকে অ্যারেস্ট করার জন্যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি কৃষ্ণপুর মণ্ডল আজকে বিক্ষোভ দিচ্ছি। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। আজকে বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে যোগ দেন, যোগ দেন, যোগ দেন। উগ্রপন্থী বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা নির্বাচন, নির্বাচন, নির্বাচন। উগ্রপন্থী রঞ্জিত দেববর্মা ছিটছে, ছিটছে, ছিটছে। উগ্রপন্থী রঞ্জিত দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম চলছে, চলছে, চল। দেখতে পেলাম আপনাদের এক অনুষ্ঠানে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। গোটা বিষয়টা নিয়ে আজকে আপনি কি বলবেন? ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুদেরকে। গতকালের আমাদের পার্টির নির্দিষ্ট সূচির মতনই কার্যক্রম ছিল, বাইক র্যালি, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে শরিক পার্টি ত্রিপুরা মথা পার্টি রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আমাদের প্রোগ্রামকে বানচাল করার জন্য উনি ষড়যন্ত্র করেছেন। কিন্তু আমি বলি, রঞ্জিত বাবুকে যতই ষড়যন্ত্র করবেন, বিজেপি যত আঘাত করবেন, বিজেপি ততই এগ্রেসিভ হবে, ততই উন্নতি হবে। বিজেপিকে রোখার জন্য এই বিজেপি পার্টি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পার্টি, কারো ক্ষমতা নেই বিজেপিকে রোখার জন্য। যত বিজেপিকে রুখবেন ততই পার্টি এগ্রেসিভ হবে, ততই পার্টি উন্নতি হবে। আপনি মনে করছেন রামচন্দ্রঘাট আপনার বাপের সম্পত্তি, আপনার বাপের সম্পত্তি না রামচন্দ্রঘাট। আমি আপনাদের মাধ্যমে বলি, আপনি সাবধান হন। আগামী দিন আমরাও তৈরি হয়েছি, হাজার হাজার মানুষ কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন বাইক র্যালি আমি করে দেখাবো রঞ্জিত দেববর্মা। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি রঞ্জিত দেববর্মাকে, আপনি কত নিরীহ মানুষ আপনি মেরেছেন, আপনি কত নিরীহ মানুষকে মেরেছেন, গণহত্যা করেছেন। গণহত্যার নায়ক আমরা রঞ্জিত দেববর্মা। মা নেই, কারো মা নেই, কারো ছেলে নেই, কারো বাবা নেই। কল্যাণপুর গণহত্যা করেছেন, বড়লুঙ্গা গণহত্যা করেছেন, মরসরে গণহত্যা করেছেন। এটিটিএফের সুপ্রিমো ছিলেন আপনি। আজকে এখন আপনি সাধুগিরি সাজেন, আপনাকে রেহাই দেওয়া হবে না। আগামী দিন আমরা খোয়াইয়ের মানুষ প্রস্তুত। 2028 নির্বাচনে আপনাকে এখানে বিদায় করতেই হবে, আমরা বিদায় করবই। চ্যালেঞ্জ আপনাকে রঞ্জিত দেববর্মাকে। আগামী দিন আপনি প্রস্তুত থাকুন। এই রামচন্দ্রঘাটকে আমি বারবার 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 আসবো, আপনি রুখান, রুখতে পারলে রুখেন। আমি আপনার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ। Tinini Paithakni Prime Time. Tinini Paithakni Prime Time.
khna 17 Pekajala Jonmo Joynagar constituency ni langma hatio bubagra phaina tongmani loku kuthumo bubagra phai manliya hanai saka MDC Ganesh Deborma khna tongmani khna 23 tarigo tongmani phiaba 24 tarigo phaisinai Meghalaya ni CM Conduct Sakma bai Pelain nangkukmani meeting tongmani postpone khlaijaka hai ni no saka haike ang tinina asat prime time kok salia botam saka khani tinin prime time asu jorano khulumka Belai kak hamjak kak hamane kok tam ni bagai hingkai sini 17 nong Pekajala Jonmo Joynagar constituency ni andaro je bubagra 23 tarik khana phainyan hini tongmani bubagra ni belai emergency mani bagai bo abono 23 tarike 24 tariko khlai rakha obon bagai joto sini yo constituency ni joto bor rokno ang nong theni na kharmong sana tamni bagai ka bubagra ni emergency Meghalaya ni CM bai meeting ringjak mani bagai bo somoy sanka singno tai salcha det pisogoi rokse de 23 tarik jaga 24 tariko khlai di hnai bo samabai norok ni thina ang joto na kharmong sana chung ekoi time table joto na thik tongnai plus chung tabu je announce khai tongmara obrok chung taisa back khaimana haka tamkhe 23 tarik ni program na chung 24 tarik trang thanga abon bagai joto chini o amchaini joto je chini warriors leaders norok protector je nong ni gari arrange khaimana abono tai salchao bari dei 23 tarik jaga 24 tarik khlai di nai nong ni thini joto no kobo sukna joto no hambai khulumka